dito sana. Uy, utang na. Gusto mo mapunta lagi? Pasok, pasok, pasok. Pag yan talaga itong rangko yun. Pag si Uy ang nagtrangko, iwan pamilya. Libre sakay. Okay, diretso kaya yan. Hindi na natin kaya pumasa kanji. Diretso lang tol. Diretso. May kotse naman eh. Hoy! Mga bobo! Bawal? Ha? Ah, tara. Ay, natumba. Linog. Lindol kasi kagabi. Kagabi? Oh. Lindol. Ilang magnitude? Magkano? Medyo malakas lang din. Tara. Try natin. Di pagsawayin tayo. Balik tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi naman na-slide eh. Ang layo na. Babalik tayo. Walang ibang daanan eh.
landslide pala talaga. Wala. Road close, tol. Ay, doon tayo. Akit doon tayo. Sabi ko na stop! Binuhat eh. Nakatingin lang mga hapon eh. Usay. Sasakyan lang naman bawal eh, no? Sabi kong tumigil na kayo eh, ha? Pinoy talaga. Kanan, tol. Kami yung muna. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Padlock na yung bike namin kasi akit kami dun. Dun sa tuktok. Isang temple. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Napagod. Ayun na si Uyo. You and me, Nandiyan lang eh. Ito yung nilagat namin. meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
Doon. Temple. Kapoy tal. Oh, dito dek. Kain. Bawal ata. Ha? Bawal. Bawal. Iskare sama des. Sugay takay. Ano yung bunol view? Ito yung tuktok ng Haksangayran. Nabitin pa si Oye, umakyat pa dun. Kita rin siya no. Oye, sundan natin. Ito. Nakyat niya pa to eh. Tara natin. Tara. Tumpa. Yeah. Grabe hirap to ah. Papahirapan sarili no. Isyan. Dulas. Ano? Tarap din yan, no? Ayun, maganda. Tingin naman temple nila. Kahoy, lalaka. Masukal na to ah. Tignan natin kung anong view dito. Ganda view tol. Ganda to. Uy, putar. Dulas. Agagi. Maganda na view. Hello North Korea and Russia. Ito kami, nakasukal. Hello North Korea and Russia. Shout out to the moon. Ulol! Tara kayo, Boracay! Sayang. Sayang yun ah. Hindi ko nakunan yun ah. Huwag mo nga eh. Sayang, hindi ko nakunan. Ito na. Okay, video lang kita. Negative. Ayun, nagubad siya ng ano. Kita nyo? Nagubad. Naka ano nga, ano yun ton? Glitch? Nakaka-glitch siya. Delikado eh. Negative. Siyempre. GoPro. Ayan na po, mababa na po yung baboy. Ang pundasyon sa tamang paglaki. Pigronac Premium Hog Starter Feeds. Tangin ang baboy. Ayun na, hubad oh. Ingat ka. Madulas ba eh? Ingat ka dyan. Lagi. Lagi, tingnan nyo naman. Gaano kahirap pag nakaklutch ka pa oh. Ano, nakakit na ba yung lindo no?
Tipon eh. Over. Tapon na. Relax. Gasolina. Ano? Gasolina. Good shit? Bad shit. Good shit ahon tol. Sabihin natin tayo sa sisiw daw eh. Ano, ahon pa? Ahon? Tintag primera, neutral. Akit. Sunod ka tol. Sige. Sunod lang ah. Taga video. Ingat lang sa connection. Ganyan no. Malalim eh. Mga butas eh. Okay, pwede na. Saan yung Jimaroy? Diretso ata Jimaroy no? Dito?